Rahim. Moi, je vais essayer de m'éliminer concernant donc, les différentes questions qui ont été posées concernant le pouvoir exécutif et législatif. D'abord, mais je vais commencer par une question qui a été soulevée par plusieurs personnes, l'absence des articles spécifiques à la communauté tunisienne à l'extérieur. Comme elle a dit donc la sœur Noura, tous les articles sans exception sont faits pour les Tunisiens là où ils sont. Mais j'aurais aimé avoir des propositions écrites des articles, et j'espère, comme il a dit l'Akh Mustafa de cette proposition de plusieurs associations, qu'il y a des articles spécifiques que vous vouliez qu'ils figurent dans la Constitution, qui concernent uniquement la communauté tunisienne à l'extérieur. Parce que le reste, tout c'est pour tous les Tunisiens, le citoyen tunisien, là où il est. Concernant, il y a une demande aussi de cette assemblée ou ce conseil qui va représenter les Tunisiens à l'extérieur. Est-ce qu'il faut le mettre dans la Constitution ou non? mettre comme une هيئة دستورية أم لا؟ هذا طرح داخل اللجنة ولكن لم يبت فيه، لأنكم تعلمون أن النقاش حول مهام وتركيبة هذه الهيئة إلى الآن لم يحسب. كتابة الدولة للهجرة والتونسيين بالخارج الآن هي منكبة في حوار مع المجتمع المدني وممثلي المجتمع المدني في الجالية التونسية في الخارج لتحديد ما هي مهام وتركيبة هذا. ومن الصعب أن نحدد هيئة دستورية دون الاتفاق مسبقا على مهامها وعلى تركيبتها. ولكن المسألة مثل ما قيل هي ما زالت مطروحة الآن. فيما يتعلق بالغرفة الثانية, la deuxième chambre, au sein de la commission, il y a, je pense, 1 ou 2 membres sur 22 qui ont soulevé cette question. Mais il y a unanimité de tous les experts, au moins tunisiens, qu'on a reçus au sein de la commission pour nous dire clairement que c'est inutile. D'abord parce que vous savez qu'on a une expérience douloureuse avec l'assemblée donc des conseillers à l'époque de Ben Ali et son époque, et même plus experts nous disent les sénats qui existent dans d'autres pays. Maintenant en France, on pose la question qu'ils veulent revenir ce Sénat. C'est quoi l'utilité du Sénat en France? Donc on a estimé, au moins au sein de la commission, que ce n'est pas utile de mettre une deuxième chambre. Concernant l'initiative populaire, il y en a un intervenant qui disait donc que cette initiative populaire était verrouillée. Moi je vais vous annoncer, peut-être c'est pas une bonne nouvelle, que lors de l'avant-dernière réunion de la commission, on a retiré cette possibilité. Pourquoi? Parce que, bien sûr, on était audible à l'écoute des plus experts qui nous disent pour favoriser donc الحياة الحزبية في تونس حاولوا أنه تتفادوا هالمبادرة الشعبية. بطريقة أخرى ندفع الناس لكل من يريد أن يقترح قانون أن ينتمي إلى حزب، والعمل السياسي هكذا يكون واضح ونعطي فيه تشجيع إلى كل الأحزاب. هذه من المبررات التي دعتنا أنه المبادرة الشعبية، ومع العلم هي في العالم موجودة في دول قليلة، أساسا في سويسرا l'initiative populaire، ولكن معنا في دول أخرى قليلة جدا. Donc معنا في تونس on a estimé au moins pour l'instant peut-être nous ne sommes pas encore prêts pour cette expérience. Concernant la condition de double nationalité, moi je pense qu'il y a une confusion. Et je répète, j'ai entendu cette question là où je suis allé. Il n'y en a pas un empêchement de celui qui détient 1 ou 2 ou 3 nationalités de se présenter. Il y a un consensus au sein de la commission, ou je pense au sein peut-être de l'Assemblée, pour dire que le président de la République doit avoir une seule nationalité. Donc, le problème qui se pose, est-ce qu'il doit renoncer à sa deuxième nationalité au moment où dépôt de candidature ou une fois élu? Donc c'est ça la différence qui doit être tranchée. Mais je peux vous dire qu'il y a unanimité pour qu'un président de la République doit avoir
une seule nationalité, c'est la tunisienne. Une nationalité tunisienne, et c'est logique. Je pense pas ou peu des pays dans le monde où le chef d'État a plus qu'une nationalité. Donc, je vous dis, la différence, c'est quand il doit renoncer à sa deuxième ou troisième nationalité. Et donc, il n'y en a pas un obstacle aux Tunisiens qui ont le double ou le triple nationalité. فيما يتعلق بالفصل 95 وأثار 4 أو 5 مداخلات. C'est la naissance, c'est Jamal, c'est naissance. Le Tunisien ou le Français ou le Vénézuélien doit avoir soit par naissance, soit par naturalisation. Nos enfants, vos enfants, ils sont Tunisiens par naissance. Bien sûr. Non, pas par le sol, pas par le sol. Ils sont nés à l'étranger. لا au moins peut-être non je vous dis ونأكد لكم بكل وضوح لم تطرح في اللجنة ولو في جملة واحدة لا تصريحا ولا تلميحا منع التونسيين الذين ولدوا خارج تونس من أب أو أم أو من أب وأم تونسيين لم تطرح، ولكن ربما أحسنتم في أنه تدقيق في الصياغة، أن المقصود بالنيسانس بالنسبة لنا أنه ولد تونسي أينما ولد، هذا تدقيق في الصياغة، هذه نأكدها لكم معناها ما فيهاش خلاف، لابد أن تدقق الصياغة وتسجل على أساس أنه المقصود هو لو ولد تونسي أمه وابوه او امه ولا ابوه توانسه لكن اينما ولد. نعم اي مش بالتراب التونسي، لازم ندققوا فيها، عندكم الحق. بالنسبه للفصل 95 وذكروا اكثر من واحد، المقصود بالفصل 95 راهو الاضافه، ماهوش السماح لا للاحزاب ولا الجمعيات بانها تنشئ او تحمل السلاح. احنا طرحنا سؤال قلنا ثم بعض الشركات الخاصه في عده دول يسمح لها قانونا بحمل السلاح. هما les sociétés par exemple de transport de fonds ou certaines sociétés de sécurité. Certains me disent même en Tunisie au jour d'aujourd'hui il existe. Ces types de sociétés n'appartiennent pas ni à l'armée ni à la police et pourtant ont le droit de porter des armes. Donc on a dit pour laisser la porte ouverte, c'est l'Assemblée législative qui légiférait en fonction d'une loi pour dire on peut donner à une telle ou telle société selon de quelques conditions cette possibilité ou non. Et je rajoute, vu donc qu'il y a plusieurs contestations, à la dernière réunion. Pardon. Il faut le spécifier. Non, je vous dis, à la dernière réunion de la commission, vu donc cette contestation, il y a une phrase qui a été rajoutée pour spécifier, éclaircir cette situation, que ce n'est pas le but de donner la possibilité aux partis politiques ou des associations ou autres de constituer des milices ou des groupes armés. C'est clair et net, mais moi je vous dis, je vous explique la mentalité, comment on a abordé et on a mis cet article et c'est quoi la pensée et l'arrière-pensée. Donc il faut changer. Concernant, oui, pour éviter, je suis d'accord avec vous. Concernant aussi les minorités aussi. Cette question n'a jamais été posée dans une commission constituante. Et en l'occurrence, dans où je suis, c'est là de pouvoir législatif et exécutif, parce qu'on a estimé que dans l'histoire de la Tunisie, surtout de la Tunisie moderne, ce problème, et heureusement, n'a jamais été posé. Il n'y a ni problème de minorité religieuse, ni minorité ethnique, ni minorité linguistique, et ainsi de suite. La question n'est pas posée dans la société tunisienne. Le poser aujourd'hui, c'est le légiférer, c'est de le soulever, et on a estimé, au moins au sein de notre commission, ce n'est pas dans notre intérêt de légiférer concernant ces minorités. Est-ce qu'on a tort ou on a raison? Moi je vous dis qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que s'il y a une demande qu'il faut rajouter et l'éclaircir, je suis d'accord peut-être avec vous, mais je vous dis donc dans la commission qu'est-ce qui s'est passé. Dernièrement, donc il y a plusieurs aussi questions qui étaient soulevées concernant une sœur et des flous, ou des fois des idiots,
parler donc de présidence du Conseil du ministre. Il n'y a pas que ça, il n'y a pas que le Conseil du ministre. Je suis conscient, et tous les membres de l'Assemblée sont conscients, que la définition des régimes politiques telle qu'elle est présentée dans ce brouillon porte confusion. Nous sommes d'accord, parce qu'il y a beaucoup de points de désaccord qui ne sont pas encore tranchés. Mais je pense une fois tranché, ce sera donc clarifier le rôle de chaque, que ce soit du président de la République, de Parlement ou d'autres instances. Je termine là-dessus. Barakallahu fikum. Moi, je ne vais pas être très long, comme vous le savez, donc je suis aussi assesseur du président de l'Assemblée nationale constituante en charge de l'information, de la communication et de la relation avec les médias. Et de ce fait, comme le mentionne le règlement intérieur, je ne peux être membre d'aucune commission. Cela n'empêche pas que je me suis impliquée sur certaines thématiques, bien entendu, et j'ai travaillé. Il y a des interventions tout au long de ce débat en France, qui ont été très émouvantes, et en l'occurrence les interventions relatives aux Tunisiens résidant à l'étranger, et en l'occurrence relatives également à la binationalité. Moi, j'aimerais revenir sur une question polémique qui n'a encore pas trouvé d'accord dans la commission سلطة تشريعية وتنفيذية والعلاقة ما بيناتها اللي هي معناتها جنسية نتاع رئيس الجمهورية. Il faut savoir que dans certains pays, la polémique c'est quoi? C'est est-ce qu'au moment de se présenter à la présidence de la République, il ne doit avoir qu'une seule nationalité, c'est-à-dire que s'il en a deux, eh bien il se déchoit de sa nationalité, à savoir sa deuxième, ou alors amender l'article en question et de dire il a deux nationalités et s'il est élu à la présidence de la République, eh bien il laisse sa deuxième nationalité. Il faut savoir que dans certains pays d'autres pays, on ne peut pas se déchoir soi-même de sa nationalité. Il faut que ce soit le pays qui nous enlève la nationalité. Donc ça c'est une question polémique et véritablement il y a des interventions que j'ai trouvées très émouvantes. Et moi en tant que deuxième génération, née en France, ayant grandi en France et aujourd'hui impliquée dans le pays d'origine de mes parents, qui est la terre de mes ancêtres et qui est aussi mon pays aussi, eh bien ces questions-là, elles me touchent et elles me concernent directement. La deuxième chose, en ce qui concerne le Conseil des Tunisiens à l'étranger, alors effectivement, vous voyez ce que je veux dire? Il a été supprimé. Alors il y en a qui disent il faut le constitutionnaliser. Il y en a d'autres qui disent non, il faut pas le constitutionnaliser parce que si on le constitutionnalise, ça va le figer, il ne pourra pas évoluer. Donc aujourd'hui, la possibilité, فما معناتها 10 نواب ينجموا يقدموا مشروع قانون في جلسة عامة وفما زاد كاتب الهجرة كاتب الدولة في الهجرة سي حسين الجزيري قاعد اكتويلمون يخدم على مشروع باش يشارك النواب في الخارج وان شاء الله معناتها المشروع ينو كونفيان ونبداو متفاهمين ويضمن لنا معناتها الاستقلاليه نتاع الكونساي هذا ويضمن لنا زاد لو فيت كو il n'y a pas d'appartenance politique في الكونساي هذا وشكرا في الحضور نتاعكم فريمون سا في بليزير. شكرا للساده الحضور. في الحقيقه انا قبل ما نقرا الخلاصات نتاع التقرير العام بودي يعني باش نقدم بعض الملاحظات اللي هي عندها علاقه بالقانون بالاساس. الحقيقه فما ملاحظات شكليه وهي معناها ملاحظات من حيث اللغه والتركيب واعاده وتكرار بعض الفصول. هذه تم تقديرها داخل الهيئه المشتركه للصياغه والتنسيق، وتم الاتفاق داخل هذه اللجنه انه فما لجنه في الاخير تكون لجنه من خبراء ومعناها مختصين في اللغه وفي القانون، وهي ستنظر في المسوده النهائيه من حيث التركيبه نتاعها. ثم بعض المسائل التي تكررت من الساده الحضور، وفي الحقيقه هذا النقاش هو عينه من العينات نتاع النقاش اللي تدور في اللجان التاسيسيه، وتقريبا كل الاراء هذه كانت موجوده وكانت حاضره ومعناها من خلال النواب اللي موجودين. الحديث يعني انا باش نقدم فقط الفلسفه اللي صيغت بها بعض المضامين. يعني الحديث على انه فما حقوق وحريات
أو إقرار جملة من المبادئ ثم بعد ذلك نضيف إليها يعني حسب ما يقتضيه القانون أو بما لا يمس من جوهر الحق أو طبقا لإجراءات معينة. يعني مقتضيات هذه الإضافة، الإضافة هذه تقتضي تحديد طبيعة العلاقة القانونية بين الدستور كمفهوم قانوني وبين القانون. لأن كي نحكيه على الدستور باعتباره الدستور اللي يضع المبادئ العامة وهو الذي يقدم هوية الدولة وهو من حيث العلوية في أعلى الهرم القانوني. ونجول القانون من حيث المفهوم الدستوري القانوني هو التقنية معناها باش تطبق لنا المضامين الدستورية. يعني نسألوا احنا سؤال جوهري، هل أنه بإمكان القوانين إذا كان مسألة من المسائل ما ضمنهاش وما حددناهاش في الدستور، هل بإمكان المشرع بعد ذلك أن يتدخل لإضافة مضامين جديدة؟ يعني المسألة هي قانونية، إذا كان احنا معناها الحريات أو الحقوق أو غيرها مبادئ عامة تركناها على إطلاقيتها من حيث القانون، لا يمكن للمشرع بعد ذلك أن يقيد مطلقا. وهنا لأنه إقرارنا وتوافقنا حول المحكمة الدستورية، لأنه إذا كان احنا فما قوانين باش تتقدم باش تنظر المحكمة الدستورية في مدى دستورية هذه القوانين. إذا كان احنا تحدثنا على حرية الإعلام مثلا وتركناها مطلقة، راو إذا كان عملنا قانون وقلنا مثلا أنه حرية الإعلام بما لا يمس مثلا من المقدسات مثلا، تجي المحكمة الدستورية باش تقول هذا قانون غير دستوري لأنه الدستور لم يتضمن هذا التضييق. يعني باش تعرفوا الفلسفة اللي خلت، وهنا ما نجمناش فما مقترح يقول لك أعمل فصل قانوني يحتوي على كل القيود فصل برك. كي جينا احنا طبيعة القوانين أو طبيعة الحقوق والحريات والمضامين نتاعها، فما حقوق وحريات مطلقة بطبيعتها وفما حقوق وحريات تتطلب تنظيما. يعني التنظيم هذا ينجم يمس معناها الشكل كيما يمس الجوهر نتاعها، ولذلك راهو الأصل في الأشياء هو إقرار الحقوق والحريات الأصل فيها، والتضييقات التي لا تمس من جوهر الحق هي الاستثناء جدا. واحنا نسيغوا في المضامين هذه بالطبيعة راهو كانت عندنا المضامين والقوانين المقارنة والدساتير المقارنة، وأيضا اعتمدنا يعني عندنا العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وعندنا العهد الدولي للحقوق يعني الاقتصادية والثقافية، وحاولنا أن نستأنس بهذه المضامين، لأنه في نهاية الأمر كما قالوا باش نجي على الاتفاقيات الدولية كما قالوا السادة الحضور المحترمين، راهو احنا في منظومة دولية قانونية حقوقية، وبالتالي احنا ماناش خارج النسق وماناش خارج الفلك. يعني أن نتعامل ضمن هذا الإطار، وضمن هذا الإطار يعني أحيانا حتى في بعض المضامين حاولنا أن نقترب أكثر. يعني مثلا حرية الإعلام والتعبير حاولنا أن نقترب من فصل 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، تقريبا استعملنا حتى نفس المصطلحات. أيضا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وحق الإضراب والتظاهر، المادة 8 من معناه العهد الدولي الخاص بالحقوق الثقافية والاقتصادية، وحاولنا أن نذهب ذلك التمشي في تحديدنا للاتفاقيات الدولية وعلاقتها بالدستور بتاعنا. هو الحقيقة في كل معناها الدساتير ما لقيناش حتى اتفاقية دولية أعلى من دستور أي دولة من الدول، لأن الدستور هو سيادة الدولة وهو الذي يمثل السيادة. وقتاش نولوا احنا نقولوا على الاتفاقيات الدولية؟ وقت الدولة تصادق على الاتفاقية تولي الدولة ملزمة قانونا بتطبيق المضامين نتاعها، وفما المبادئ الأخرى اللي تترتب على الاتفاقيات الدولية وهو المعاملة بالمثل، وكذلك يعني فما زاد حقوق في الاتفاقيات الدولية اللي هي حق معناها دولة، كل دولة إذا كان هي تصادق على الاتفاقية، ولكن من حقها أيضا أن تتحفظ على بعض البنود اللي موجودة في الاتفاقية هذيك، وهو لدروا دي ريزيرف، وموجودة هذه عليها في القوانين الدولية الكل نجم نصادقوا. ولكن احنا يعني كيقولوا راهو التأكيد على أن الدولة ملزمة بالاتفاقيات اللي صادقت عليها، بالطبيعة هذه صيرورة الدولة والتزاماتها وتواصلها واستمراراتها هذه يكون، وأنك أنت تجي تقول راهو بما لا يتعارض مع الدستور، ما خرجناش احنا من ضمن النسق العادي اللي هو موجود تقريبا أغلب الدول تستعمل فيه، وهو أن كل دولة تنجم تمارس حقها وتتحفظ تقبل الاتفاقية، ولكنها تتحفظ على بعض المضامين نتاعها، لأنها تعتبر بعض المضامين ما تمشاش مع خصوصية الدولة هذيك. ولذلك أنا أقول هذا الكلام لأنه ما خرجناش عن النسق العام في صياغتنا. ثم تكرار الحقيقة الحديث عن الفصل 19. خنوضحوا احنا الفلسفة علاش مشينا فك الخيار هذاك.
الفصل 19 عنده علاقة مباشرة بعقوبة الإعدام. وقت اللي جينا الفصل 16 حق في الحياة. علاش مشينا في الصياغة هذه؟ أولا لأنه فما زوز مواقف معناها فما شكون طلب أنه التنصيص مباشرة على الإبقاء على عقوبة الإعدام، وفما رأي آخر يقول إلغاء عقوبة الإعدام. والتمشي العام معناها اللي يقول الإبقاء على عقوبة الإعدام يعتبر هذه مسألة عندها علاقة مرتبطة بديننا وبالتالي ما تتمسش، واللي يطالبوا بإلغاء عقوبة الإعدام يقولوا هذه المنظومة الحقوقية، وهو رأي معناها يحترم. كيف نحل هذا الإشكال؟ الإشكال هذا وقت اللي قلنا إلغاء عقوبة الإعدام تم الحديث أيضا إذا كان إحنا ألغينا عقوبة الإعدام والإجهاض شو نعملوا فيه؟ والموت الرحيم شو نعملوا فيه؟ ثم الفلسفة الأخرى كل معناها أنا نعطي مثلا أنا في حقوق الحريات كل أعضاء اللجنة مع التضييق من هذه العقوبة، والكل يعتبر أنها في القانون التونسي نعتبر أنه فما حوالي 25 حالة بتاع عقوبة إعدام في القانون الوضعي التونسي، وحتى واحد ما قابل الوضعية هذه. وكان الخيار أن نذهب إلى التضييق، وحتى الناس يدافعوا ويعتبروا المسألة دي عندها علاقة بالشريعة وبالإسلام. تقريبا يقول لك احنا عندنا حالتين في الإسلام يعني فيهم عقوبة الإعدام، فما فرق كبير بين 25 حالة وبين حالتين. إرضاء أو التوافق معناها أن احنا نبتعد كليا على التنصيص على عقوبة الإعدام، ويكون الفلسفة الأساسية هو التمشي نحو التضييق من هذه العقوبة يعني أكثر ما يمكن. هذه هي الفلسفة اللي معناها مشيت فيها اللجنة واللي وحدها هيئة الصياغة والتنسيق، باعتبار هذه لا تتحدث على إعدام ولا تلغيه ولا ما تغلقش الباب معناها للحوار حول هذا الموضوع، وكذلك يعني تأكد وتكرس التمشي العام حول التضييق من عقوبة الإعدام. هذه تقريبا أهم يعني الأفكار اللي كانت وراء صياغة بعض المضامين بتلك الشاكلة في الدستور. أنا آتي في الأخير لأقدم خلاصات هذا الحوار. نسأل الله سبحانه وتعالى أنه يبارك لنا في الحوار هدايا، وأنه يعني تونس تستفيد منه، لأنه الحديث راكم أنتم توانسة وجودكم هنا ولا في تونس ما عنده حتى اختلاف. يعني وقت اللي جات الناس لهنا راكم مواطنين، فهمتني؟ مواطنين معناها بكل الحقوق. وقت الدستور يتوجه للمواطن أينما وجد. وجودكم في فرنسا ولا وجود أخرى ثم مسائل بالقانون تضاف باعتبار الإقامة نتاعكم، ولكن مضامين الدستور من أول حرف إلى آخر حرف هي تمس كل التوانسة أينما وجدوا. الخلاصة هذه راي نحاولوا أن نعطيو أهم الأفكار، مش معناها تقرير لكل كلمة قلتوها. التقرير كل كلمة السادة المستشارين يعني موجودة عنا ومضمنينها إن شاء الله، ولكن أنا باش نحاول نعطي النقاط اللي تم التركيز عليها. يعني عندنا ملاحظات عامة: التأكيد على غياب دور التونسيين بالخارج، أيضا غياب الغرفة الثانية في الدستور، عدم الحديث عن البنك المركزي، التكرار في الصياغة وعمومية وغموض بعض المصطلحات. من حيث الملاحظات الخصوصية هناك مطالبة بتدقيق الفصل 64 المتعلق بالقوانين الأساسية، أيضا تدقيق حول آليات حماية المعاقين، تدقيق حول النظام السياسي، تدقيق حول الفصل 148، تدقيق حول استقلالية السلطة القضائية، وأيضا حول تركيبة المحكمة الدستورية، تدقيق حول الفصل 15 ومزيد من التوازن بين صلاحيات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، أيضا تدقيق الفصل 148 وحماية الفصل ذاته من التعديل، وتدقيق الجنسية باعتبارها يعني أينما ولد. فيما يتعلق ببعض المقترحات من حيث الإضافة: إضافة مدنية الدولة، إضافة هيئة التونسيين بالخارج، اقتراح تركيبة المجلس الأعلى للقضاء، الدولة حامية لكل الأديان، التأكيد على الجنسية المزدوجة، دسترة مجلة الأحوال الشخصية، التناصف في القائمات الانتخابية، الحقوق المدنية الكونية كمصدر أساسي، الشريعة كمصدر للقانون، اشتراط الإسلام في رئيس الجمهورية، تدريس حب العقيدة والوطن، حياد دور العبادة عن الدعاية الحزبية، تدقيق ثوابت الإسلام، المساواة التامة بين المرأة والرجل، حماية الأقليات الدينية، إضافة هوية الدولة ومرجعيتها، ربط البحث العلمي بالأخلاق. أيضا اقتراح حذف الفصل 17 الجزء الثاني خاصة منه، الفصل 95، الفصل 68 الفصل 95 يتعلق ما سمي بالميليشيات، الفصل 68 الحصانة، اقتراح إلغاء عقوبة الإعدام، أيضا اقتراح حذف عبارة الكرامة من الشعار.
هذه تقريبا يعني أهم الملاحظات التي استمعنا إليها من خلال يعني مداخلات السادة الحضور. في الأخير أشكركم على الحضور وإن شاء الله يعني نلتقي في محطات هامة تهم تونس وتنفع بلادنا، ولكم جزيل الشكر. Je voulais remercier le vice-consul Syriad. Merci beaucoup pour votre accueil. Merci à vous et à votre équipe pour l'organisation. Merci infiniment. نختم الجلسة متاعنا بالنشيد الوطني. احنا باسم المجتمع المدني نشكركم، خاصة الجالية التونسية والمجتمع المدني نشكركم ونتمنوا دائما وابدا زيارات تتداول لهنا، خاصة